Hello students, welcome to MGM Education. Okay, it noun formation is very important. How to form the noun? Noun কিভাবে তৈরি করিবা? অতি সহজ। দেখো গোটে verb কু নিও তমে, গোটে verb রে এ নিম্নলিখিত পদগুড়িক যদি AION TION রে তুমি SION TION দুইটা লগাই পারিব পিলা মানে মু লিখি দউছি দেখো TION কিংবা SION yes ACTION ATION MENT TH এমতি কিছু পদগুড়িক যোড়ি দেলে verb নাউন হইଯିବ যেমতি দেখো collect তো তুমি কোন করি পারিব collection রাইট সেমতি satisfy तो कौन करि पारिबो satisfaction सो ए पद गुडी को ऐड करके तमे verb को सहज रे नाउन रे परिणत करि पारिबो किंतु अभ्यास करिवा पाई एगुडा को मन रखतुबा अछि मझे मझे प्रैक्टिस करतुबा अछि तमर इंग्लिश 429 पेज रे भी देछि पिला माने सॉरी इंग्लिश 1 बोय रो 29 पेज थैंक यू वेरी मच।